हाँ एठिका प्राकृतिक शोभा टिके उपभोग करिबा। कौन कहलु ए बणार प्राकृतिक शोभा को उपभोग करिबा। हाँ ज्येष्ठ भ्राता ठीक अछि भाई किछि समय उपभोग करी पुणी चली जिबा आगकु। ठीक अछि बड़ भाई। भाई भाई राजा पुत्र राजा किया ठानिले निपुणा सुत पिता सत राजा पधारा राजा पुत्र राजा किया ठानिले निपुणा सुत पिता सत राजा पधारा बेनी भाई हे कानन रे करती ब्राह्मण ज्येष्ठ भ्राता भाई एमिति दृश्य ना केबे देखि नथिले। सतेरे भाई हाँ ए भाई भाई सागुआ सागुआ रंग माखिछि कानना लोभनीय दृश्य मान महुति जे मना सागुआ सागुआ रंग माखिछि कानना लोभनीय दृश्य मान महुति जे मना दुई भाई हे एक मन एक आत्मा जाना ज्येष्ठ भ्राता भाई ए बड़ा भाई देख देख देखि पारुछ ना से झरणाटा केते सुंदर झरी जाउछि। खूब सुंदर भाବରେ झरी जाउछि भाई। हाँ ज्येष्ठ भ्राता भाई भाई छान छान तनरे ते झरणा नाचुछि सुलु सुलु पवन ते आराम देउछि छाम छाम तनरे ते झरणा नाचुछि सुलु सुलु पवन ते आराम देउछि फूल बासा हे मोह 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 की जाउछि बड़ भाई भाई ए ज्येष्ठ भ्राता देखि पारुछ से लंडा पहाड़टा देखिबाको केते सुंदर देखा जाउछि। खूब सुंदर देखा जाउछि भाई। बड़ भाई भाई ता पाखकु जाई ता प्राकृतिक शोभा उपभोग करिबा। ता पाखकु जिबा। हाँ ए भाई सेई पहाड़ तो अनेक दूर रे अछि। अनेक दूर रे अछि देखा देखो पूरा पाखरे अछि ना ओ भाई मो पादुटे मध्य आगकु चाली पारिबिनी काहे की काहेकि ना मते भारी शोषा हेउछि। शोष हेउछि। हाँ भाई हेले केमिति करिबा केमिति करिबा ए भाई ए देखि पारुछु झरणा सेई झरणा पुरक जाई तू पानी नै के आसीबु। मु एका हाँ ना भाई मते भय लागिबो। कोन कहलु हाँ भय हाँ ए भाई आमे कोन भिरु पुरुष जे भय करिबा आमे परा राजपुत्र अरे राजपुर जन्म होई तू पुणी भय करिछु। ए ज्येष्ठ भ्राता भाई एमिति थट्टा करुथिले तेबे ठीक अछि तुमे ए जगह रे बसी पड़ा मु तुम पाई पानी नै कि आसुछि। ए भाई शीघ्र जाई कि शीघ्र फेरी आसीबु। हाँ ज्येष्ठ भ्राता चमाडेरी करिबुनी ना भाई क्रमे क्रमे आमे माणिकगढ़ राज्य सीमा मध्य प्रवेश कर सारी। हाँ भाई हेले से भेली भाई रे पर्यंत देखा नाई कुआडे गले से माने भाई एइटा घोर जंगल आओ चखी ए जंगल मध्य रे से माने
କୋଉଠିରେ କୋଉଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବେ ଓହୋ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଖୋଜିବାକୁ ହବ ହଁ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଚାଖି ଭାଇ ଚାଖି ଭାଇ ତୁ ଏପଟେ ଦେଖ ହଁ। ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଖୁଛି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଚାଲ এই ଦେଖ देखिए ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ବଡ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ और कहलु ଚାଖି ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ବଡ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ହଁ ଭାଇ ହେଲେ ସେ ତା ସାନ ପୁଅଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ତା ସାନ ଭାଇଟା କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଭାଇ ଏ ଚାଖି ଭାଇ ଜମା ପାଟି କରିବାନି ଆମେ ତାକୁ ପଛପଟେ ଯାଇ ଆଘାତ ମାରିବା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଏକୁଟିଆ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶୋଇଛି ଯେମିତି ହଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବା ଭାଇ। ଚାଲ ଚାଖି କିଏ ତୁମେ ଆଉ କାହିଁକି ମୋ ପଛପଟୁ ଆଘାତ ମାରୁଛ वाह वाह राजकुमार अक्षय बड़ बाबू वाह आज तुम्हें देखा भारी सुंदर देखा जाउछ सतरे अक्षय बाबू भारी सुंदर दिशुछ କିଏ ତୁମେ और अक्षय बाबू तुम्हें जमारू मत चिन्ह पारिबनी अरे जो समय तुम्हें दुई भाई छोट छोट थिलो ठीक सही समय मु थिली तुमरी राज्यर प्रधान सेनापति वनाग्नि हेले तो पिता प्राय राजा देवदत्त कर कला जानिछु मोर केईटा भूल पाई राजा और राज्यर जनप्रजा मिशी मो गोड़ हाथ भांगी राज्य विताड़ित करदेले सही दिन ठारो प्रतिशोध क्रियारे चलुची मो वनाग्नि ବନାଗ୍ନି हाँ मो वनाग्नि ହାରାମଜାଦା हाँ अक्षय କଣ ହେଲା ଭାଇ सखे ଭାଇ से साला हराम जादा वो गालोरे थप्पड़ मारी देला ମୋ ଗାଲରେ ଥାପଡ଼ हाँ ମାରିଦେଲା वो गालोरे थप्पड़ मारी देला ଭାଇ ए अक्षय अरे अजगर ऊपर को हाथ उठाई देलो ए अजगर सापटा जति फणाटा टेकेब ताहले तो अवस्था कौन हबो जानिछु କଣ ହବ मरिबु छड़ा अरे ए अक्षय अरे गोटाए छंचाण देखिछु छंचाण ଦେଖିଛି ଭାଇ ସେଇ ଛଞ୍ଚାଣ ର ଆମେ ହଉଛୁ ଦୁଇଟି ଡେଣା ଯଦି ଏ ଦୁଇଟି ଡେଣା ଏକତ୍ର ହୋଇ ତୋ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡୁ ତାହେଲେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ କଣ ହବ ଭାଇ ତୋ ଦେହରେ ଥିବ ହାଡ଼ ମାଂସ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡିଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଲୁଆ ଆଉ କୁକୁର ଖାଇଯିବେ ଆଉ ତ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ତୋରି ଛଅ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼କୁ ପୁତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଆଗରେ ନେଇ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଶଳା ମରିବୁ ଭାଇ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ କିଏ ବା ତୁ ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସିଂହ और କହିଲୁ ସିଂହ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସିଂହ ଆଉ ତୁମ ମାନେ ହଉଛ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ଅକ୍ଷୟ ଆରେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ଯେମିତି ନୀଳ କୁଣ୍ଡରେ ପଡି ରହି ରାଜା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଠିକ ଠିକ ତୁମେ ମାନେ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଅ ଅକ୍ଷୟ ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି और କହିଯାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ଖଣ୍ଡରେ ମୋହିଲେ ନିମକି ମଧୁର ହୋଇବ ହଁ ଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ପରକି ଆପଣ ହୋଇବ ମାନେ ବେଶ ତମେ ବି ଏଇ! ରାଜା ଉମାସାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଟିରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଏ ଅକ୍ଷୟ ଆରେ
আরে পাঠ পড়িছু রে নাই পড়িছি পাঠ পড়িছু পড়িছি ভাই আরে বর্ণবোধ বইরে কোন লেখা আছে କଣ ଲେଖା ଅଛି পিলুয়া বড় চতুর বৈড বড় মধুর ঠিক কইছো চাচি পিলুয়া তা বুদ্ধি বলরে বাঘ মামুকু শিকারি জালরে ফসাই দেলা ঠিক যেমিতি তু আম জালরে ফসিছু সালাকু হানি দেবি କାହିଁକି ଭାଇ ଏ ଅକ୍ଷୟ ଆରେ ତୋ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ତୋ ସହିତ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁତା କରିସାରିଛି କରିଥିଲି ହଁ ହଁ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁତା କରିସାରିଛି ନା ହଁ ଆରେ ଯୋଉଦିନ ତୋ ପିତା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ତୋ ରାଜା ହବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁତା କରିସାରିଛି ନା ଆରେ ହଁ କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜା ଯକ୍ଷଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଅଭୟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆରେ ମା ସିନା ଗୋଟାଏ ଆସିনা ଗୋଟାଏ ବାପ ତ ଦୁଇଟି ଦିଟା ବାପ ତୁ ହଉଛୁ ସାବତ ପୁଅ ସତରେ ସାବତ ପୁଅ ଏଇଥିପାଇଁ ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଅଭୟ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ ଦେଇଛି ତୁ ଆମ ସହିତ ହାତଟା ମିଶେଇ ଦେ ସେ ଶଳା ଅଭୟକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ନା କଣ କହିଲୁ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବନି କଦାପି ନୁହଁ ଅକ୍ଷୟ ଆରେ ସଖୀ ତୁ ରାଜା ହେଇ ଝାକା ସେଇ ଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପୂର୍ବତନ ସେନାପତିକୁ ସେନାପତି ହୋଇ ରହିବି ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ବେବନାଙ୍ଗି ଆରେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝି ସାରିଛି କଣ ବୁଝୁ ଏସବୁ ତୋରି ଗୋଟା ଚକ୍ରାନ୍ତ କଣ କହିଲୁ ମୋରି କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହଁ ହେଲେ ମନେ ରଖ କଣ କରିବ ଏଇ ମୋ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି କଦାପି ନୁହଁ କଣ କରିବ ହାଣିଦେବି କାହାକୁ ହାଣିବୁ ବେ ଶାଳା ତତେ ହାଣିବି ଭାଇ ଏଇ! ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ ଶାଳାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ଶାଳାକୁ ବେବନାଙ୍ଗି କଣ କହିଲୁ ମାରିଦେବି ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ହଁ ତତେ ମାରିବେ ତୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଅଛି ବେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଉଠାସ୍ତ୍ର ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା କଣ କହିଲୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ପୁଣି ତୁ ଏ ବନାଗ୍ନି ସହିତ ହଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି লজ্জা লাগে বড় বড় এড়িকি সাহস লজ্জা লাগে বড় বড় এড়িকি সাহস আসিଅଛୁ ଯୁଜିବାକୁ କରିଣ ମାନସ ତୋର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୋର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ହେଲୁ ପ୍ରତି ବାଦିରେ ହରମ ଚୋଦା ରେହିନ ଦୁର୍ମତି ମତି କରିଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରେହିନ ଦୁର୍ମତି ମତି କରିଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମୋ ଭାଇକୁ ମିଛେ ମିଛେ କରିଣ ଦୁର୍ଦଶ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ରେ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ରେ ତୋକାଲ ସମନ ଅଟେ ମୁହିଁ ରେ
জাদা বড় বড় কথা কৌছিল ଦେଖିଲୁ ପରିଣାମଟା କଣ ହେଲା ତୋର ଏଥର ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ତୋର ବଳି ଚଢାଇ ଦେବି ଆସାଲା ରାମ ଜାଦା ଜୟ ମା ଭୈରବୀ नहीं 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 ଏ ସାକ୍ଷୀ भाई କାହିଁକି ମଝିରେ ଅଟକାଇ ଦେଲୁ भाई କଣ ହେଲା मने अच्छी ना नहीं କୋଉ କଥା ବେ आ ए माने आओ राज्यर जन प्रजा मिसी आमको रास्ता कोडर कुकुर भली घोतारी घोतारी मारो मारी आम हाथ गोड़ भागी देइथिलु ସାକ୍ଷୀ ठीक सेमिति याकू खेलई खेलई मारी ଏ ସାକ୍ଷୀ भाई ଉଚିତ ସମୟରେ କଥାଟା ମନେ ପକାଇ ଦେବେ भाई ମୁଁ ଶଳା ବୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ हां ଏଥର ୟାକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବାରି हां ଖେଲେଇ ମାରିବା भाई ଠିକ ଅଛି ସାକ୍ଷୀ हां ଏ ହରମ ଜାଦା ଏଥର ସେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି ଏ! ସାକ୍ଷୀ भाई ଏ ଶଳାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଅ ମାରିଦିଅ ଶଳାକୁ मारी देबी ଓ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହଟି ଯାଉ ମାର ଶଳାକୁ ए उठलो अबे डाक 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 तो भाई को डाक तो मां को डाक तो पप्पा को डाक के आती भाई अभय भाई अभय बेटा बनाग्नि बेटा बनाग्नि बेटा बनाग्नि ଏ ଚାକ୍ଷୀ भाई କିଏ ଜଣେ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି ବନାଗ୍ନି ବୋଲି से सोला बोई तो बुढ़ा ଶଳା ରାମ ଜାଦା ବୁଢା ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବାର ଥିଲା हां भाई ତାକୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ପିତା ବୋଲି ମାନି ଆସୁଛି हां ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଣ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା हां ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏ ଦେଖ 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 ସେ ଶଳାଟା ମଲା ନା ବଞ୍ଚିଛି हां भाई ଆରେ ଦେଖ ଶୀଘ୍ର ଦେଖ
ପଢା ପଢା ଭାଇ ପଢା ହେଇଛି ଚିଚିଆ ପାଣ୍ଡା ପଟାସ ପଡ को छाट ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଏଇପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଉଠୁ କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ପଢା ମରିଗଲା ମରିଗଲା ମାରିଦେଲି ପୁରା ମରିଯାଇଛି पूरा पूरी शेष ଆରେ ଚାଖି पूरा खत्म ଏ କମେଡି ମତ କର ଚାଲ ଯିବା ପଳେଇବା ନହେଲେ ମୋ ଧର୍ମ ପିତା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦେହ କରିବ କରିବ ସେ ପୁରା ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ କରିବ ଆରେ ଚାଲ ପଳେଇ ଭାଇ ତୁ ଆଉ ରହିବାନି ଚାଲ ଇ ଖମନ ଭିତରେ ମାନେ ପିଲା ଗୋଟେ ପରଲାଇଛି କେତେ ହେଲା କେନ୍ତା ହେଲା ଦେଖସି ଦେଖସି महाप्रभु नीलमाधव तुई मोर केते परीक्षा लेबुस इ माने बिलर जीवन पुट 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 करलाइछि किन बेटा मारी करी खमन भितर भिकलाइछि काहे रे बेटा তোকে যদি ঘতেরলা বললে তোর হাড় কে কোতরতে রেছি ই পিলার হাত গুড় কুটকুটি করি বাংলা আছে বচাইবি বচাইবি মোর চেরিমুলি চরিবুটি উসক সাথী করে বচাইবি নিশি মোর কুড়িয়াকে মোর বেটা বনাগনি আর মোর বেটি অঞ্জলি হিতার সেবা যতন করলা বললে বচবা বচবা নিশি মোর কুড়িয়াকে बड़ भाई এই देखो तुम पाई पानी आनिছি भाई ओ मो विलंब देखि रागी जाइछ बोधे मो सहित तुमे लुचकाली खेलुछ ना ठीक अछि हेला भाई हेला मु आसीबार विलंब कर देछि आस घर को फेरी दिबा ए मत सुना भाईना 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 मो भाईना आउलुची जाना खोजी खोजी ताकी गली पासना ही तुम बासना
केते भूलई ज्येष्ठ भ्राता ए बड़ भाई आस आस घर को फेरी जीवा भाईना ए मो भाईना आउ लुटी जाना खोजी खोजी तभी गली बसना ये तुम बसना आउ भारी हुए ना एउ सकेते भूलई अभिमान करी निजे जा चली अभिमान करी निजे जा चली एली हेला बोली लागू चकी भाईना ए मो भाईना आउ उठी जाना खोजी खोजी ताकी गली मो खोजी खोजी ताकी गली बड़ भाई ए मो रामचंद्र आस आस घर को फेरी जीवा तुमे जे रामचंद्र तू लक्ष्मण सेवा तुम करूथिबी अझट हेबिनी अबाट जीविनी पासे पासे रहिथिबी तुमे जे रामचंद्र तुम लक्ष्मण सेवा तुम करूथिबी अझट हेबिनी अबाट जीविनी पासे पासे रहिथिबी मने पड़ी गले भल लागे नहीं आस बड़ भाई लागे खाली खाली भाईना ए मो भाईना आउलुटी जाना खोजी खोजी ताकी गली मो खोजी खोजी ताकी गली ज्येष्ठ भ्राता बड़ भाई देखा अरे देखा सूर्य पश्चिम पृष्ठरे विराजमान करने जाऊँगी एमती घर रंडर थटा खेल ना ज्येष्ठ भ्राता थटा खेल ना ए बड़ भाई जदि राजा हबार नथिला घरे कोई पारि थांत काहीकि अरे काहीकि मते बड़ पणी एक छाड़ी कोठी चली गला ये बड़ भाई आज मु सत्य सत्य तिरबार सत्य करी कहूची सही माणिक गड़े तुम ही राजा हब आउ जोटी थिले भी खोजी कि नहीं मु राजा कराइबी ये बड़ भाई एठू जदि घर को फेरी जीवी पिता माता को की उत्तर देवी भाई की उत्तर देवी ए भाई ज्येष्ठ भ्राता देखो ना अब से फूल उद्यान पहुंची जाइए सांग हेलो सतरी ये फूल उद्यान ना
ମୋ ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗ। ସତେଲୋ ଆଲୋ ଏଇ ସଙ୍ଗାତି, ହାଲୋ ତମେ ମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେଇ ଫୁଲ ଉପରେ କଳା ଭମରଟା ବସି କେମିତି ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗ। ସତରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସତେଲୋ ଆଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗ, ହାଲୋ देखो देखल सखी ई फूल उद्यान। आलो ए संग सतर सुनिछ ए सखी फूल फुटी सतेलो संगाते दिसे केते शोभन। फूल फुटी सतेलो संगाते दिसे केते शोभन। जुई जाइलो जुई जाई जुई जाइलो जुई जाई जुई जाइलो जुई जाई जुई जाइलो जुई जाई। आलो ए संग मने फूल फुटी सतेलो संगाते दिसे केते शोभन। मह 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 की जाउछे नाना जाति कुसुम। संगते तमन सतर सुनिछ ना। आलो ए सखी कोइली गाउछि गीत लो भमरा गुनु गुंजाना। कोइली गाउछि गीत लो भमरा गुनु गुंजाना। मलय ऋतु बसंत लो धरि कुमारी मन। मलय ऋतु बसंत लो धरि कुमारी मन। कोइली गाउछि गीत लो भमरा गुनु गुंजाना। कोइली गाउछि गीत लो भमरा गुनु गुंजाना। मलय ऋतु बसंत लो धरि कुमारी मन। मलय ऋतु बसंत लो धरि कुमारी मन। देख देखल सखी फूल उद्यान। देख देखल सखी फूल उद्यान। आलो ए संगते सतर सुनिछ फूल फुटी सतेलो संगाते दिसे केते शोभन। मह 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 की जाउछे नाना जाति कुसुम।
संगति हेलो देखो ना मु तो से कोइली आउ भरमाण विषय रे कहि दैछले सांग हेलो सतरी तमनकर किछि भी कहबनी କହିବୁଲୋ କହିବା ହାଲୋ ତାହେଲେ କହିଦିଆଲେ ସାଙ୍ଗ ଏ ଅପା ତାହେଲେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣାଲୋ ଠିକ ଅଛି ବାବା ଏ ଅପା କହିଯା ତୁ କହିଯାଲୋ ନାଇଁ ଭୁଲା ମନକେ ठीक अछि ए अप्पा कहिजा तुई कहिजालो नाई भुला मानके कहिजा तुई कहिजालो नाई भुला मन के सतरी मु तम कथा किछि भी बुझी पारुनी सतरे ए अप्पा आउरी अछिलो ताले कुह ना ए अप्पा गोरा गोरा तुम्हें चेहरा सके गाँव जाई छे केड़े केड़े सुंदर आसी बड़ा कलर पड़ीसी गोरा गोरा तुम्हें चेहरा सके गाँव जाई छे केड़े केड़े सुंदर आसी बड़ा कलर पड़ीसी मन देलू भाई कहा के नाई भूला मन के का कहिजा तुई कहिजालो नाई भूला मन के
ଦେଖ ନା ମତେ ସେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଦିନେ କହିବଲେ ସାଙ୍ଗ। ସତରେ ଆଜି ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। মুকুলিত কেশ করে কেউ নিমন্তে কেউ কার্যে এ ফুল উদ্যাନରେ তুমি মানে বুলাবুলি କରୁଛ। କିଏ ତୁମେ ରୂପସୀ, କିଏ ତୁମେ କୁହା? ଏ ବାବୁ ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆଲୋ ଏ ରୂପସୀ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖିଛ? ନାଇଁ ତ ବାବୁ, ଆମେ ଏ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଖେଳିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଯୁବକକୁ ବି ଦେଖିନାହୁଁ। ସତ କହୁଛ ରୂପସୀ? ସତରେ। ଆଲୋ ଏ ରୂପସୀ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କହିପାରିବ କି ତୁମ ଆତ୍ମ ପରିଚୟ? ପରିଚୟ? ହଁ। ନାଇଁ ରେ ବାବା ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ତମକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଆରେ କାହିଁକି? ଜାଣିଛ, ମୁଁ ବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି, ଅଜଣା ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରିଚୟ ଦେବୁନି ବୋଲି। ଆଲୋ ଏ ରୂପସୀ, ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମକୁ ଦେଖୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପରିଚୟଟିଏ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି। ଯଦି ପରିଚୟ ଦେବାର ଅଛି ତ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଆଲୋ ଏଇ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁମେ ତୁମ ପରିଚୟ ମତେ ଦେବ ତ? ଠିକ ଅଛି। ଆଲୋ ଏ ରୂପସୀ, ତାହେଲେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ନହେଲେ ମୋ ପରିଚୟ ଭୁଲିଯିବ। ହଁ ବାବୁ, ମୁଁ ହଉଛି ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼ ରାଜା। ମୁଁ ହଉଛି ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ନାମ ମୋର ଅକ୍ଷୟ। ଅକ୍ଷୟ? ନା ନା, ଅଭୟ। ଅଭୟ? ତମ ନାଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସତ କହୁଛ? ଆଲୋ ଏ ରୂପସୀ, ନିଜ ପରିଚୟଟା? ମୋ ପରିଚୟ ଏ ବାବୁ, ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ସବରପଲ୍ଲୀର ପୁଣ୍ଡରିକ ବୈଦଙ୍କର एकमात्र अली अली झिया। नाम मोर अंजलि। कौन कहले रୂପସୀ? अंजलि। अंजलि? आलो ये अंजलि, बड़ दुखर विषयटी कहवाकू चाहूची। कौन बाबू? देख, आज के 2-3 दिन हो गला मो ठीक से खाइनी। सतरी मते किछि खाइबाकू देई पारिबो कि? खाइबा पई हेली एटा तो गोटे फूल उद्यान। हाँ तो ए जगह किछि भी खाइबा पई मिली पारिबनी ना। हेले ए बाबू, तमें देखी पारुछ ना, से पाखरी मोर घरटी अच्छी। मु आम घर को जाई तम पाई खाइबार बंदोबस्त करिबी। सत कहूछ रୂपसୀ? सतरी। ठीक अछि, ताले आसुची। आलो ए संग, देख तमे परदेशी बंधुक सहित किछि समय कथा उठाओ, मो तांक पाई खाइबार बंदोबस्त कर दोची। हेलो, ताले आसुची संग माने। हेलो बा,
ଆଲୋ ଏ ସହଚରୀ ମାନେ ହଁ ଯୁବରାଜ କଥାଟିଏ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କି କଥା ଯୁବରାଜ? ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ। ହଁ ହଁ ତୁମ ଅପା ମ ହଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି? ନା, ନା। କିମ୍ବା କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ କୋଉ ଦେଶରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି? ନା ଯୁବରାଜ। ମାନେ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଯାହା ହଉ ତୁମ ମୁଖରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଏ ଅବୁଝା ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ସତରେ? ହଁ। ଏ ଯୁବରାଜ ତୁମେ କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛ? ନା ତୁମେ ବାହା ହେଲନି? ଆରେ ନାହିଁ ବାବା। ମାନେ ତୁମେ ବେକରା ଅଛ? ହଁ ମୁଁ ବି ଏକା ଅଛି। ଏ ଯୁବରାଜ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମାନେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ସତରେ ଯୁବରାଜ? ହଁ। ଏଇ ଦେଖ ତୁମ ଅପା ଆସୁଥିବେନି ବୋଧେ। ହଁ ହଁ ए बाबू बाबू ए बाबू देख मु तुम खाଇବା ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇ ପାଣି ଏ ପାଣିରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ତମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଣି ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଅଞ୍ଜଳି। अरे वाह एमिति सुस्वादु खाद्य मो राजकीय खाद्य भी केबे खाई नथिली। सतरे बाबू सतरे लक्ष्मी प्रसाद भी अधिक स्वादिष्ट लगिला। आलो चली तुम रूप जमीती सतरे तुम गुण सेमिति तुमको जे बाहा हेब ना से खूब बड़ भाग्यवान। सत कहूँ बाबू। हाँ चली तुम रूप जमीती गुण सेमिति तुम्हें गोटे लक्ष्मी प्रतिमा नारी टीए तुमको जी जन्म देछि से रत्न गर्भा माँ को एठी थाई मु कोटि कोटि नमस्कार करुछि। नाई बाबू नाई तमें सेमिति कथा कहबनी बाबू। तमें जानिछ ना मु जिते बेले छोट थिली मु भी मो माता पिता सहित एक बुरा जगह को बुलेबा पाई आसीथिली। हेले देख से समय रे मो माता पिता को बागटा खाई देला। आ मते से समय रे पैदा पिता पाई छोट रु इति बड़ करचंती। जति मोर जीवन रे कि अछंती मो पैदा पिता ही अछंती बाबू। आ दुनिया रे मोर केही भी नाहंती। आलो बीती जाइथिबा कथा को मने पकाई निज दुर्बलता भावंतु नाही। आलो मु अनुरोध करी कहूची
ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, ତୁମ ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ଅଜସ୍ର ଖୁସି ହୋଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସତରେ? ହଁ। ହେଲେ ଏ ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଉପହାର ଜମାରେ ବି ନେଇପାରିବିନି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏ ବାବୁ, ଆମେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ବୋଲି ତମେ ଏ ଉପହାର ଦେଇ ଆମକୁ ଋଣୀ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା? ନା ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଉନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସତରେ? ହଁ ଅଞ୍ଜଳି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପ୍ରଥମ ଦେଖା, ପ୍ରଥମ ଉପହାର। ଯେମିତି ବି କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି ଏହାକୁ କେବେ ଅଲଗା କରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ନିଅ ଅଞ୍ଜଳି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ପ୍ରଥମ ଉପହାରକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଇତି କରିକି ହିଁ ରଖିବି। ଅଞ୍ଜଳି, ଆଉ କୋଉ ଦିନେ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଲେ ମୋ ସହିତ ତୁମେ କଥା ହେବ ତ? ଆରେ କଥା ହେବିନି କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବି। ସତ କହୁଛ? ସତରେ? ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ସେଇ ଦିନ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥାଟିଏ କହିବି। ହଁ, ସେଇ କଥା କଣ ତମେ ଆଜି କହିବନି? ନା ଅଞ୍ଜଳି, ଆଜି କହିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ହବ। ସତରେ? ଏ ଅଞ୍ଜଳି, କୋଉଠି ଦେଖା ହେବା? କୋଉଠି ଦେଖା ହବା? ଦେଖ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆମେ ଦି ଜଣ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଦେଖା ହବା। ସତ କହୁଛ ଅଞ୍ଜଳି? ସତରେ? ଠିକ ଅଛି ଅଞ୍ଜଳି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଅଞ୍ଜଳି। ଆଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗ, ହାଲୋ ଦେଖ ନା, ସେ କଥାଟିଏ କହିବେ ବୋଲି ନ କହିକି ଚାଲିଗଲେ ସାଙ୍ଗ। ହାଲୋ ହେଲେ ସେ ଯିବା ସମୟରେ ମତେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ହାଲୋ ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ପ୍ରଥମ ଉପହାର ଏ ଉପହାର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା? ହାଲୋ ମୁଁ ଏ ଉପହାରକୁ ସବୁବେଳେ ସାଇତି କରିକି ରଖିବି ନା ସାଙ୍ଗ। ହାଲୋ ତେବେ ଯିବା। ହାଲୋ ପା
हे बेटा बलगने तू कौन के गलुसने हे बेटी अंजलि तू कौन के गलुसने आशा कहे देखबू सर गोटे रोगी आली आइছে जल्दी आसा Buona pena, bisogna la tarante. बेटी हाँ गो बा बेटा बनागनी कुंती के गलासने ए बा तुम गोटे कथा जानिच आज को 4-5 दिन हबरी बनागीटा कुआरे जाउची कौन करुची तार किछि भी देखा दर्शन नहीं काका खेले बा बेटी ए बाबू बेटी ही पिला के किनवेट्टा वारी करी खमन भीतर फिटेरेला सतरी अरे बेटी हे भगवान ए बाबू कर कौन है बेटी ही पिलार हाकोर कुटकुटी करी भांगलाइछ बेटी सतरी बा अरे बेटी ताइली ए भी हमें कौन करीबा बेटी तू ओसो खिंडे के बाटी ग्यास लगाई दे बेटी ठीक अछि अपन जा कहबे मु निश्चय करिबी
हाँ गो बा ई पिलार सेवा जतन करला बोले महाप्रभु हमके उद्धार करते रे बेटी तमे ठीक कहछ बा तमे सत कथा ही कहछ आमे रोगी मानकर सेवा करछ बोली त भगवान हमको खुशी रे रखिसंती अरे बेटी ई मानवर सेवा माधव सेवा है बेटी माधव सेवा है बेटी हाँ गो बा बेटी यो साधार इटा के बाटी देबुस बेटी अरे खोई देबु अरे उषुम पानी पियाई देबुस बेटी ठीक अछि बेटी ई ओसा सरला आइছে ए बा ताइली बे मैं कोन करिबा बेटी मुई खमान जाइছি চেরিমলি ওসো কসা আনলা বললে এই পিলাকে খইদালা বললে চলতি বনে হেবা ठीक अच्छे पहले देखा तमें से जंगल को जाई शीघ्र घर को फेरी आसवा तमें तो जानी चा मत एकुटिया घरे रह रही जमारे भी भल लगुनी তুই চিন্তা নাই কর বেটি তুই চিন্তা নাই কর মুই সঞ্জ বেলা के बोले आसीस बेटी ताले ठीक अच्छे एबे मु आपनकर जिनस पत्र सजाड़ी दउची दियास बेटी दियास